हेलो सांग मैंने नमस्कार मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल ओडिया किचन को। आज आसत बनइबा चूना माछ बेसर। देखो से 250 ग्राम चूना माछ, दुईटा बड़ साइज टमाटो, गोटे आलू। देखिए मसला कौन दबा। देखो मसला में सोरिष नहीं, जीरा, पियाज, रसुण। प्रथम या बाटी नवा भलसे। देखो मु कड़ाई तेल गरम कर प्रथम आम माछ को भाजी नवा। माछ आमर गोटे साइड हो गला लेउटे दबा। देखो माछ आमर भलसे भाजी हो गला। आम बाहर कर नवा। से आम माछ को भाजी नवा। देखते बाकी माछ को सब भाजी नवा। माछ को आम लेउटे दबा। देखो माछ भजा आमर पूरा हो गला। माछ सब बाहर कर नवा। देखो माछ आमर गोटे भी किसी भांगी ना सेमती भल से भाजी हो जाए। माछ को बाहर कर नवा। से आम आ कि तेल पकई नवा। देखो तेल भल से गरम हो गला। आम ए किसी फुटण पकई नवा। आम कटा आलू को पकई नवा। आलू गोटे भल भाव भाजी नवा। देखो आलू आमर भलसे भाजी हो गला। आम ए टमाटर पकई नवा। टमाटो टे सफ्ट है आम भाजी नवा। एमती थोड़े माछ बेसर बन खातु बहुत बढ़िया लगे। सब बेले तो बड़ माछ खाऊे एमती चूना माछ आनी थे एमती आलू देके बेसर दे करतु बहुत बढ़िया लगे। तो देहपाई भी बहुत भल। देखते आलू टमाटर आमर भलसे भाजी हो गला। आम ए बेसर बटा देदबा।
ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦବା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ ପାଇଁ କଷି ନବା। ବେଶୀ କଷିବାନି, ଯେହେତୁ ବେସର ବଟା ଆମର ପିତା ହେଇଯିବ ବେଶୀ କଷିଲେ, ସେଥିପାଇଁ 2 ମିନିଟ ପାଇଁ କଷି ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦବା। ଆମେ ୟାକୁ ଏବେ ଫୁଟିବାକୁ ଟିକେ ଛାଡିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ଫୁଟି ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭଜା ମାଛକୁ ପକେଇ ନବା। ଏମିତି ଆଉ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ୟାକୁ ଫୁଟେଇ ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ଏଠି ଫୁଟି ଗଲାଣି ଭଲସେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦେଇଦବା। ଆଉ 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ଏମିତି ଫୁଟେଇ ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମାଛ ବେସର ଆମର ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ବାହାର କରିନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମାଛ ବେସର ଆମର ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଏମିତି ଥରେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।